ठाकुर परमाध्य जगजन शिशि वर्मा परम पूज्यपा शिशि वर्मा परम पूज्यपा श्री श्रीराज भूमिष्ठ प्रणाम इष्ट परिवार समस्त सदस्य चरण भूमिष्ठ प्रणाम। आज सत्संग उपस्थित धर्म यादव चक्रधर भाई उपस्थित गुरु भ्राता मंडली सुधी सदन मंडली भक्तिमती मातृमंडली छोड़ छोड़ पिला समस्त गोमार परिवार श्रीराम तरी तथा जय गुरु तो जहा हो पूर्व आम चक्रधर भाई पूर्व आम बलभद्र सार ये सत्संग सूचना दे जाइए। आज ये नाम संकीर्तन जो सत्संग प्रदान कर रवि भाई परिवार माँ श्राद्ध उपलक्षे आज नाम संकीर्तन जो सत्संग जहा हो प्रथम से विधि आत्मार सदगति से परम पिता निकट में प्रणाम जनाए। आ सत्संग उपस्थित अनुपस्थित समस्त माँ और भाई इष्टिकृत सुदृढ़ निरामय जीवन कामना करी प्रणाम निवेदन करें। सत्संग समय सीमित निर्गत समय भितर आम सत्संग समाप्त हो चक्रधर भाई जो कथा आलोचना करुले से आलोचना को सोपरी पदे अदा कथा कही मोर वक्तव्य सांग करी जे आत्मा परमात्मार कथा से कहते आत्मा ये हूँ चिर चेतन ये हूँ अजर अमर मैं ठाकुर पाखे से प्रतिदिन आम से आरोप करुचे कि चिर चेतन अजर अमर आत्मार एक मृत्यु हुए ना क्षय हुए ना यदि गोटे पोशाक आम परिधान करते पोशाक जैसे पुराना हो जाती छिड़ी जाऊँगी नूतन वस्त्र आम परिधान करुचे सेहीपरि आत्मा ये हूँ चिर चेतन अजर अमर 84 लक्ष जूनी भ्रमण पर दुर्लभ मनुष्य जन्म आम लाभवान कर पूर्व केते जन्म आम जन्म ग्रहण आम करें जाऊ सर्वशेष आज आम गोटे ईश्वर सृष्टि मनुष्य हूँ सब गोटे श्रेष्ठ जीव से मनुष्य श्रेष्ठ जीव हिसाब से आज आम से दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ करते पिता माता साधना से कृत फल आज आम दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभवान करे तेणु समस्त तो दिन दिन आम चलीजा कहीं मर्तमंडल देह धरी देवता हेले भी मरे कहीं रही ना रही ना भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुरी काल पर आम परिवार संसार भितर अभिनय रंग मंच आम अभिनय करें नाटक आम देखुचे किए कार स्त्री हो किए कार स्वामी हो किए कार बापा हो किए कार माँ हो किए कार भाई भौणी होती जो ग्रीन रूम फेरी जाती से स्वामी स्त्री संपर्क न था कि बाप पुअर संपर्क न था ठीक आम जो दिन संसार को आम आसी अभिनय रंगमंच आम अभिनय कर स्वामी अभिनय करे गोटे शिक्षक अभिनय करे गोटे पुअर अभिनय करे गोटे डाक्तर अभिनय करे गोटे इंजीनियर अभिनय करे डाक्तर जिते से डाक्तखाना को जाऊँचे रोगी मैंने कहे डाक्तर आसिले तो सी जो घर को फेरिक आसुँच स्त्री तो कि कहना डाक्तर आसिले से कौन कहे मो स्वामी आसिले मो स्वामी पति परमेश्वर आसिले झील तो कह मो स्वामी आसिले बोली से कौन कह बापा आसिले तो से जड़े लोक रोगी पाखे से होती डाक्तर स्त्री पाखे से होती स्वामी झील पाखे से होती बापा तेणु गोटे अभिनय रंगमंच आम अभिनय कर अभिनयटा सरीज बाहुरी काल पर आम से परम पिता निकट को आम चलीजा आसला बेले एका रकमर गला बेले जीवु एका मरण समय कहीं नथिबे धर्म हम एका सखा आम एका आसते आम एका आम चलीजा कि धर्म हम एका सखा धर्म माने कौन ये नाम प्रतिदिन प्रतिदिन से प्रार्थना में करछे यही नाम निज नाम है मन आपने धरिले धाम धाम नहीं रखते चले पाव निज घरे बस तो यही नाम न पाई नामटा यही नाम निज नाम है तो नाम हम एका सखा जिते चिंता करवा आम बंधु केत बंधु नंबर 3 गोटे है धन बंधु गोटे है जनबंधु गोटे है धर्म बंधु धन बंधु आम आबद्धि पृथ्वी भितर रही जनबंधु संस्थान पर्यटन जाए कौन राम नाम सत्य हरि नाम सत्य गोटी से जाए जीव किए यही धर्म नाम तेनाली आम कहते राम नाम सत्य हरि नाम ये हूँ मानने सत्य तेणु शास्त्र आम कौन कहे बाल्य काल धर्म धन मुझे संचीबी ए जीवन अनिश्चित के जाणी के मृत्यु काल आसी हो उपस्थित क्यों से धर्म धन तो जैसे बाल्य काल धर्म धन अर्थात नाम धन संचय करने कथा शास्त्र आम कह
ତେଣୁ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଫଳପୁର ଆସନ୍ତି ସେଇ ନାମ ସେ ନେଇକିରି ଆସୁ ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁକାଳେ ଯେଉଁ ଭାବ ଯଦି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ଯାଏ ଜନ୍ମେ ପୁନଃ ସେଭଳି ସ୍ଥାନେ ସେ ଭାବର ପଥ ଯେମିତି ପାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଜି ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମାର କଥା ଠାକୁର କହୁଛି ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଆଜି ଅବତରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା କରାଘାତ କରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ସଂଗତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଂଯମ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରୀତି ସହାୟତା ନିଷ୍ଠା ନେଇ ତାକୁ ସେଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଆଜି ଅବତରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। আমি চাই মানে শুদ্ধ আত্মা ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଗୋଟେ ମାନେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସାଧନା ଆମର ଦରକାର। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଭାବ ନେଇକରି ଇହଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ଯେଉଁ ଭାବ ଯଦି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ଯାଏ ଜନ୍ମେ ପୁନଃ ସେଭଳି ସ୍ଥାନେ ସେ ଭାବର ପଥ ଯିବେ ସେ ଭାବର ପଥର ଯେଉଁଠି ପାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ 33 କୋଟି ଦେବତା କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ସେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 33 କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାନେ 100 କୋଟି ଉପରେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଦେବାତ୍ମା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ କରାଘାତ କରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ କରି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ସଂଗତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଂଯମ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରୀତି ସହାୟତା ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଅବତରଣ କରିପାରୁନି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣେ ଜଣେ ରାବଣ କଂସ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ରାବଣ କଂସ ଯେ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ 30-40 କୋଟି ଠିଆ କରି ଯେ ସୁଟ୍ କରିଦେଉଛି ସେ ରାବଣ କଂସର ବି ଯାହା ହୋଇ ମାନେ ସେ ଆହୁରି ଦୁର୍ଗାନ ସେ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଅଧିକାଂଶ ସେ ଦେବାତ୍ମା ଅଧିକାଂଶ সেগুলো সে দেবাত্মা শুদ্ধাত্মা আসছে আপনার সেগুলো সেগুলো কনজুগাল লাগবে সেগুলো নাও রিভলিউশন বিগিনস ইন দ্য বেডরুম এন্ড কিচেন প্রথম রিভলিউশন বিবর্তন আরম্ভ হব শোইবা বিছানা আর সেই সারা ঠাকুর কৌশল শোইবা বিছানা তো এইটি আসবে শুদ্ধাত্মা দেবাত্মা এইটি অবতরণ করে। আর ঠাকুর দেখলে রোষেই সার দায়িত্ব কিଏ মা ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। କାରଣ ମା ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇକି ଅନ୍ନ ପାକ ରୋଷେଇ କରିବେ ସେ ଅନ୍ନ ପାକ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ମା ମାନେ ଯଦି এই যে নাম ঠাকুর ଦେଇଗଲେ এই নাম মনন କରିକି ଯଦି ଅନ୍ନ ପାକ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ତ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ନାମର ସେ ପବିତ୍ର ସେ ସଦାଚାର ସୃଷ୍ଟି ଗଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ବା ସୁସନ୍ତାନ ଠାକୁର କିଛି ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡ୍ ଦେନ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍। ସେଠି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ପିତୃପୁଷ୍ଟି ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ପିତୃ পুষ্টি পূরণ থাকলে তোমার এই ধারাটি হিন্দু হোক মুসলমান হোক বৌদ্ধ জৈন সবাই খান্তি এই ধারার উল্টো চলে স্বর্গ যদি যাইতে স্বর্গেশ্বর নরক কিন্তু আমার পিতৃপুষ্টি কিছু আমাদের বাপা জেজে বাপা ସବୁ ପାଇ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଦେଖିବେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ଆସେ ମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସବୁ ଆସେ ଇଏରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନହେଲେ ଗୋଟେ ମହା ଗୋଟେ ଆସେ ମହା ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମେ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକରେ ଯେଉଁଟାକି 365 ଦିନ ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମେ କରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମା ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ପାନ୍ତି କଂସ ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଠାକୁର ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାର ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ବା ଗୋଟେ ଦେବାତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିଙ୍କର ମା ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁର୍ଗା ଆଜି ମେଢ଼ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଜି ହେଉଛି ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆଜି କେତେ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଉପବାସ କରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ମାନେ ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛେ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସର୍ବାଗ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଶିବ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ତ ପୂଜା କରିବେ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ କାହିଁକି ସେ ଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଗତି ନାଶ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ପରି ପିତୃ ମାତୃଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପରିବାର ସଂସାରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ପରି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପରିବାରକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ରାବଣ କଂସକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଦୁର୍ଗତି ନାଶ କୁଆଡ଼େ ଦୁର୍ଗତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡ୍ ଦେନ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର କଥା ଠାକୁରମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ
ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଟିଉସନ୍ ଆମେ ଦେବା ପିଲା ଯଦି 100% ନମ୍ବର ରଖିକିରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ବିଗିନ୍ସ ଏଟ୍ ଦ ମଦର ୱୁମ୍ବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାର ଶିକ୍ଷାଟା ମା ଗର୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମା ଗର୍ଭରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେ ଶିକ୍ଷାଟା ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାତୃଗର୍ଭ সুন্দর বজায় উঠে। ঠাকুর বলছেন আচার ব্যবহার মার সকল স্বভাব নেই, গর্ভ থেকে ছেলে মেয়ে সব কিছু যে শিখে বড় হয়ে কড়াই গণ্ডে সব মিলিয়ে এসে দেখে। ইহার প্রমাণ মহাভারত অভিমন্যু মরিল চক্র বিয়ে ভেদের ঘুমিয়ে পড়িল। তেণু সে ভাব ভাবর প্রতিচ্ছবি সন্তান পরিশ্রম গোটে কথা গোটে মনে পড়ে। গোটে জন বিশিষ্ট উকিল নামজাদা উকিল মানে পাটনা হাইকোর্টে দুইটি পুଅ গোটে হচ্ছে ভাল অভিজ্ঞ যেটাকি বাপা মাଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ସବୁ କିଛି କରେ। ଗୋଟେ ପିଲା ହେଉଛି ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ କରି ଚୋରି ହେବ ଡକାୟତ ହେବ ମାରପିଟ ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମ ହେବ ସେଇ ଟିମ୍ରେ ସିଏ ହେଉଛି ଲିଡର। ବାପା ଜଣେ ଓକିଲ ପୁଅକୁ ଯାଇକିରି ବେଲ୍ରେ ଆଣିବ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ଯାଉଛି ଇଏ ଯାଉଛି ସେଟା କେଉଁ ବାପା ଗୋଟେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ଯେ ପୁଅ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେମାନେ କରୁଛି। ମାନେ ହୃଦୟ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ବାବା ପାଖକୁ, ସେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯିବେ ଅନୁକୂଳ ବାବା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନ୍ତରର ଜଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେତିକି ନିବେଦନ କରିବେ। ଗଲେ ଯାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ନା ଆମେ ସେଇ ବାପା ମା ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଦି ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କହିବି। ଠାକୁର କହିଦେଇ ପାରିଥିଲେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି গুরু। এবার যে কি বিবাহ পথে হাত ধরে যে চলার কাজে জানিয়ে দেয় তাকেই জানিস গুরু বলে অভয় পথে শিখ করি। আপনি ডায়েরি মেনটেন করেন হ্যাঁ ঠাকুর করি তার ডেট অফ বার্থ 10 মাস 10 দিন ফেলে দেবে ঠাকুর করে এই গোটে সপ্তাহর ডায়েরিটা আমার দরকার। সেই সপ্তাহে ডায়েরি নেই ঠাকুর দেখ সেই সপ্তাহ ভিতরে কোন ସବୁ করছে। সেই সপ্তাহে গোটে দিন সে লেখিଛନ୍ତି গোটে ধনী লোক বিশিষ্ট ধনী লোক ତା ପାଖରୁ ମାନେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଖଲାସ କରିଥିଲେ ଆଉ ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏଠି ଆମ ଧାନକୁଟା ହାଟ ହୁଏ। ରବି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବାହାରେ ବାଇଗଣ ନେଇକିରି ସୋମବାର ହାଟରେ ଦେଖିକି 1,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ମାଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ କାଲି ଆସିକି କହିବ ବାପା ଦିଅ ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଖାତା କଲମ କିଣି ଯାହା କଲେ ବାଇଗଣ ବିକା ପଇସା ମାଆକୁ ଦେଇଥିଲି ସେଇଠି 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଖାତା କଲମ କିଣି। ମା ଯେତେବେଳେ ସେ 1,000 ଉପରେ ହାତଟା ମାରିବ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏଗା ହେଉଛି ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ ଫଳ ବାଇଗଣ ବିକା ଏଟା ହେଉଛି ପଇସା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଯେ 5,000 ଉପରେ ହାତଟା ମାରିବ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏଗା ହେଉଛି ସେ ଧନୀ ଲୋକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। এই যে ভাবর প্রতিচ্ছবি এই যে কৌতুক মৃত্যু সময় যে ভাব ধরে শরীর ছাড়ি জীবন যায় জন্মে পুনঃ সেপরি স্থানে সে ভাবর পথে যাবে বহু আত্মাশীল ঘুরবে। তো সেই ভাবর প্রতিচ্ছবি সে যে আত্মাটা ঠাকুর কিছু সেটি টিউন করে ভাবর প্রতিচ্ছবিটা আমি সমস্তে যদি আমি চিন্তা করিবা যদি বিজ্ঞান কথা যদি চিন্তা করিবা এ সিঙ্গল স্পার্মাটোজোয়া গোটে অঘোষিত ফর্টিলাইজেসন বিজ্ঞান গোটে সেল ভিতরে ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନିକ୍ରୋସ୍ ଅଛି ନିକ୍ରୋସ୍ ଭିତରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଭିତରେ ଜିନ୍ ଅଛି ଜିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହେରିଡ଼ିଟାରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଂଶର ଗୁଣର ଧାରକ ବାହକ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଜିନ୍। ସେଗୁଡ଼ା ଯେ ଜିନ୍ଟା ହେରିଡ଼ିଟାରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜିନ୍ଟା କ'ଣ କରେ ଭାବର ପ୍ରତିଛବିଟାକୁ ସେ ଧରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାପା ମା ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପିଲାର ଚରିତ୍ର ଏମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ଚରିତ୍ର ସେ ଭାବର ପ୍ରତିଛବି ଗୋଟେ ଭାବଟା ସମାନ ନଥାଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିବ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଆସିବ କି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଭାବର ପ୍ରତିଛବି କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି କ'ଣ ଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ଆଗରେ କର୍ଜିଆରେ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ହେଉଥିଲା ଆଜିକେ 6-7ଟା ମେଢ଼ ହେଉଛି। ଏ ଢାକିଗୁଡ଼େ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଥିଲା ଏବେ 2-3ଟା ମେଢ଼ ହେଲାଣି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବହୁତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗତି ନାଶ ଆମର ହେଉନି। ଦୁର୍ଗତି ନାଶ କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମଣିଷ ପରିବାର ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିବି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶ ହେବ। ଆଉ ରାବଣ କଂସ ବେଳେ ଯଦି ପରିବାରକୁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶ ଦୁର୍ଗତି କରିବି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ନାମ ଆମ ପାଠ ହେଇଛି ଏଇ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ନାମକୁ ଆମେ ଜୀବନ ଆମ ଭଜନ କରି ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିବା ରେ ଅଭୁଲା ମନ ନିଷେଧନ ସତ ନାମ କର ମନନ ରେ ଅଭୁଲା ମନ ନିଷେଧନ ସତ ନାମ ମାୟା ବନ୍ଧନ ମାୟା ବନ୍ଧନ ରେ ଅଭୁଲା মন
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुग्रहचंद्र जी की परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुग्रहचंद्र जी की परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुग्रहचंद्र जी की परमार्धार श्री श्री लक्ष्मी माता की परमार्धार श्री श्री लक्ष्मी माता की परमार्धार श्री श्री लक्ष्मी माता की प्रधानाचार्य देव श्री श्री बड़ोदा की प्रधानाचार्य देव श्री श्री बड़ोदा की प्रधानाचार्य देव श्री श्री बड़ोदा की प्रधानाचार्य देव श्री श्री दादा की प्रधानाचार्य देव श्री श्री दादा की प्रधानाचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमं